ginagawa nila. Hi guys, we are planting marunggay. Ay marunggay pala. Ilocano version. Kape. Basta. Tapos, gipimisa. Oo, lahat syempre. Oo. Ganito yung nasa YouTube, yan sa ano, di ba? Video nila. Minsan kanyam. Oo. Gaya. Bukas mag-aani na kami ng malunggay leaves. Yay! Gaya, wala namang masama sa gagayahin natin, di ba? Well, Oh. okay. Tatanim Talo. natin. Pinagadon. Gusto na Para ma-over. ano, Ma-over yun. Nag-guy blood to. Kaya lang natin i-ano. The malunggay ni malunggay. Malunggay is life. Bukal kalom manatan na tayo lang ano. Kaya pa. Tapos kamutit. Ay, kamote. Wow. Manmano lang apo ti kamutit to. Mamahalin yan. Mamahalin. Kamote is gold. Nay, dapelaya. Sa balokbati, bago At dapay niya pinaganaratan. Spring onion. Apay nagkasama. Apay hindi mainal ate spring onion mo. Alokbati pera ta? Ito, yung lokbati, o yan. Nag-farm nagkuha ka talaga ti kwadto yung farm garden. Oh. Yan. Mula amin to pay ti paria deta, paria agkalat-kat ta. Oh, di ba? Kalat-kat. Paria. Oh. Paria. Paria. Na?